चंदनम अलंकरणार्थे अक्षतान् पूजार्थे पुष्पम पुष्पमालिकां समर्पयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य नैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यान्ते जलं समर्पयामि आरार्तिक्यम् ॐ मा इदग्गो हविः प्रजानानं मे अस्तु दशाभिरग्गो सर्पगणग्गो स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुशानि लोकसन्यभयासानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रपूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। शंकर गुरुभ्यो नमः। कर्पूरनीराञ्जनदीपं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरार्तिक्यनिवेदनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जत्नेन जत्न्यामायाजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं ताजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय सैहसाधिने नमो वयं वै श्रवणाय समे कामार्थं कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणौ ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वानस्य चक्षुरुदर्पिश्वानो मोहो विश्वानो बाहुरुदर्पिश्वातस्मात् सम्बाहुर्यां नमति सम्पादकरेत्या भूमि जनयं देव एकः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुभ्यो नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सशिष्यगणसहिताय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः साष्टाङ्गं पञ्चाङ्गं वा प्रणमेत प्रार्थनां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पूरा फोटो आवे सामवेद सेवा अवधारय